What's up, Skoyers Nusantara yang gue cintain dan gue sayangin. Skoy, wadap, yo. This is my signature, man. Surah. Oke, sebelum lau semua nonton channel gue yang santuy ini ya kan, subscribe biar santuy ya kan, biar santuy guys. Ya, oke guys, gue baru senar di gitar baru gue nih guys. Oh maaf guys, gitar lama cuman ini versi senar baru ya kan. Gue tunjukin ya guys. Oke guys. Oke ya. Oke. Oke, gitarnya udah kelar ya guys. Nah, ini dia nih yang pengen gue tunjukin ke lau semua guys. Mantap kan nih guys, mantap kan. Rasanya gue beli di salah satu Adidas original lah, yang gue banggain banget nih guys. This brand is make me proud. This is Adidas. This is the brand with the 3 stripes. Santuy ya kan. This is means for me. This is minute. Oke guys. Oke. Gua buka dulu ya guys. Sorry. Biasa guys. Tadi habis ini gue makan ini cicak. Jadi salah ngomong gue sebenarnya. Oke guys. Taruh dulu guys. Masa gue makan cicak guys, makan cicak ya kan. Udah whatever, I don't care, I don't care with about that. Okay, this is my shoe Adidas with the brand with the 3 stripes. Okay, this just make me proud, man. Okay. Ini guys, sampelnya guys. Wah, mantep banget guys, gue seneng banget ya guys. This it sounds good, man. It sounds good. Ya, gue buka ya guys. Oke guys. Nungguin ya. Sabar dong guys. Yang penting sebelum ini subscribe dulu guys, yang nyalain tombol loncengnya ya kan. Biar skoy dan santuy guys. Putar dulu ya guys. Oke, Skoyers Nusantara. For all the people, I proud with my brand. I proud with my favorite. Okay. I will show off with my brand Adidas. This is an item. Okay. Maybe I wearing, yes, wearing. Oh, this left, man. Sorry. It's okay, man. Karena manusia tuh tempatnya salah dan hilaf. That's good, man. Okay, man. Okay, yeah. This is my favorite brand. Okay. Yes. Mau taruh sini ya. My chapter ya. Next my part. Lebih tepatnya. Okay. Gua seneng banget nih guys. Makasih nih guys udah komen soal lighting dari temen gue yang gue sayangin ya kan, yang bikin inspirasi gue ya kan, yang saran yang terbaik lah buat gue ya kan, saran yang terbaik ya kan. Oke, makasih banget gitu, dari lighting ini gue bisa lebih skoy dan santuy ya kan. Gue lebih bangga, lebih seneng
dengan lighting ini guys. Bagus banget guys. Thanks for comment with this. Will comment with this. Yes. Makasih udah nonton vlog gua in my channel Zalskoy. Belum subscribe channel ini, don't forget to subscribe and ringing your bell. Okay, I'm signing out.